class. Welcome back to class math today. And then our topic today about mixed number. Oke, anak-anak, mungkin materi hari ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya, karena sudah pernah dibahas dan dipelajarin di kelas 3, begitu ya. Nah, untuk di kelas 4 nanti anak-anak akan mempelajari bagaimana menuliskan pecahan campuran atau mixed number dari diagram yang telah digambarkan. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi tentang mixed number, kita akan mengulang kembali tentang express as a decimal. How to write fraction as a decimal. Oke, anak-anak, ini pelajaran yang di hari Senin, ya, dimana review kembali untuk menuliskan dalam bentuk desimal berarti kita perhatikan number of denominator. Number of denominator is 10 or 100. Jadi kita melihat bilangan di penyebut. Bilangan di penyebutnya itu kalau tidak 10, 100. Nah, bagaimana jika ada soal dengan pembilangnya atau number of denominator is not 10 or 100. Dia bukan 100 atau 10. Nah, berarti kita tentukan atau kita ubahlah number of denominator is 10 or 100. Mana yang paling dekat? Nah, for example, express 3 out of 5 as a decimal. 3 out of 5 or 3/5. Number of denominator is 5. Be changed to 10. 5 as to 10 is multiply by 2. So, number of numerator is 3 multiplied by 2 equal to 6. Ya, itu dia ya. Karena 5 itu lebih dekat ke 10, berarti kita ubah 5 menjadi 10. 6/10 itu sama artinya dengan 6/10. 6/10 equal as decimal number is 0.6. Oke, bisa ya anak-anak ya. Jadi ini pasti berkaitan dengan materi selanjutnya. Makanya Miss ulang kembali tentang fraction and decimal. Oke, next. Mixed number. Mixed number. Our topic today in your pupils book page 210. Ya, anak-anak silahkan buka bukunya dan lihat. Itulah materi kita, halaman 210 tentang mixed number. Hanya mengenal menuliskan pecahan campuran, ya. Oke. Girls say, I have 2 cookies. Juan gave me half of his cookies. How many cookies do I have altogether? Yes, keyword is altogether. Kalau altogether, so what operation you use? Yes, we use addition. Okay, I have 2 cookies. 1, 2. And then Juan gave me half of his cookies. Half. Nah, si Juan memberikan setengah. Awalnya dia memiliki 2 cookies. Juan datang, diberikan setengahnya. So, how many cookies do I have altogether? Yes. Mungkin sudah ada yang menjawab ya. Kita cek apakah jawaban kalian itu sudah tepat. Yes. How many cookies do I have altogether? Yes. 1 cookies equals same 1 whole. 1 cookies, 1 whole. And then
a half. If a half, we write, yes, 1 out of 2. We write number. 1 whole, we write in number is 1 plus 1 plus 1 half or a half. We write as fraction is 1 out of 2. 1 plus 1, 2 plus a half. 2 out of 2 and a half. 2 and a half. Oke, andaikan saja nama yang girls tadi adalah Ara. Berarti Ara has 2 a half cookies. 2 and a half is a mixed number. A mixed number is made up of a whole number and a fraction. Ya, pecahan campuran itu adalah gabungan dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu whole number-nya. Oke. Dan a fraction. Fraction itu pecahannya. Oke, tadi Ara memiliki 2 out and a half cookies. 2 is whole number and a half is fraction. Bisa ya anak-anak ya? Jadi kalau Miss katakan 3 plus 3 out of 4 equal to 3 and 3 out of 4. Tinggal digabung. Bisa ya? Oke. Here is another mixed number. Oke. 1, 2, 3, 4. 1 whole, 1 whole, 1 whole, 1 whole. How many altogether whole number? 4. 4 wholes plus 2 thirds. Nah, anak-anak, kata lain dalam membaca pecahan adalah dengan thirds. Kenapa dia third? Karena ada 3 equal part. Kenapa dia 2? Karena ada 2 yang diarsir. Jadi kalau misalkan kita tuliskan dalam simbol pecahan, dia menjadi 2/3. 2 thirds. Oke, 4 plus 2 out of 3 or 2 thirds equal 4 and 2 out of 3. Langsung digabung saja. Oke. Nah, anak-anak di sini ada 3 out of 4. Ya, 3 quarter or 3 fourth. 1 out of 6. 1 sixth or 1 sixth. 3 out of 5. 3 fifth or 3 fifth. Ya, anak-anak boleh menuliskan seperti ini juga. Ya, contohnya 3/4. Anak-anak bisa tuliskan 3 fourth or 3 quarters. 1 out of 6 we write in word is 1 sixth or 1 sixth. Yes, 1-nya diperoleh dari number of numerator. 6 diperoleh dari number of denominator. Nah, anak-anak, kalau third itu 3. Kalau dia 4 kan 4. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Ya, jadi dari 4, 5, 6, sampai 10 tinggal ditambahkan huruf T, H, dan S with alphabet T, H, and S. Oke, T, H, and S. Oke, jadi ditambahkan THS-nya saja. Ya, for example, 4 out of 9. 4 out of 9, we write 4 ninths. Ya. Jadi 6 ini diperoleh dari denominatornya. Ini 1 diperoleh dari
numerator. Bisa ya anak-anak ya? Oke, kita langsung ke contoh. Sebelum kita ke contoh, kita lihat dulu fraction on a number line. How to write fraction on a number line? Ya, ini juga sudah pernah ya di kelas 3 ya. For example, look at the diagram. One whole, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 equal part of 4 is shaded. Oke, ada 4 yang diarsir. Jadi kita tuliskan fractionnya adalah 4H. Oke. Nah, anak-anak berarti nanti di sini adalah 1 whole and 4 out of 8. Ya, berarti kita tuliskan ya. 1 whole berarti startnya dari 1. Berarti dari 1 ke 2 is between 1 and 2 divided into 8. Why? Because number of denominator is 8. Okay, divided into 8. Have 8 scale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Counting from number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tadi ininya adalah 2 whole, berarti startnya dari what number? 2, berarti dari sini. Kalau ini ada 3 whole, berarti dari sini. Kalau tadi ini adalah 3/4, berarti ada 4 bagian, jadi dibagi 4. Ya, mari kita tempatkan di mana letak 1/4/8. 1 and 1 out of 8. Kenapa ini 1? Karena startnya dari 1. Kalau di sini berarti startnya dari 2. Oke, next. 1 and 2 out of 8. Next. 1 and 3 out of 8. Next. 1 and 4 out of 8. Next. 1 and 5 out and 8. Next. 1 and 6 out of 8. Next. 1 and 7 out of 8. 1 and 8 out and 8. 1 and 8 out and 8 is 1 plus 8 out of 8. 8 out of 8 equal is 1 whole. 1 whole plus 1 whole equal to 2 whole. Bisa ya? Jadi, di mana letak 1/4/8? Ya, di sini dia letaknya. Bisa ya menentukan di garis bilangan ya? Oke. Mixed number. Okay, now let's practice. What are the missing number? Untuk praktisnya, anak-anak bisa lihat di bukunya, pupils book page 211. Ya, jadi Miss ambil dari pupils book. What are the missing number? Okay, we write in the box. How many whole? 1, 2, 3. We write this is what number? 3. 3 holes. And then fifth, ada 5 bagian. Berapa yang diarsir? 3. Berarti kita tuliskan 3/5. Ya, so we write 3 plus 3 out of 5. Ya, kenapa 3 out of 5? Karena ada 3 yang diarsir dari 5 bagian yang sama. Maka hasilnya menjadi 3 whole and 3 out of 5. Oke, lakukan hal yang sama dengan nomor 2. What mixed number do the set part show? 1 whole and 2/4. We write
1 and 2 out of 4. 1 whole and 1 2. 2, how many equal parts? 6. So we write 2 6. As fraction we write yes. And then how many whole? 2. And then 1 2 3 4 5 6 7. 7. How many is shaded? 1 2 3 4 5. 5 7. We write as fraction is yes. Next, how many whole number? 1 2. 2 and 2 out of 4. Oke, anak-anak, di sini ada assessment. Anak-anak, ini adalah tugas kalian. Dan tugas ini dikumpulkan di Google Classroom. Anak-anak, kerjakan nomor 1, 2, 3. Salin ulang soalnya. Kerjakan di buku tugas, lengkap dengan caranya. Lalu di-capture. Setelah di-capture, anak-anak silakan submit ke Google Classroom. Oke? Ya, bagi anak-anak yang belum join, silahkan langsung join dengan kode kelas yang telah diberikan. Untuk deadline tugasnya itu di hari Sabtu. Oke? Deadline on Saturday before 15 p.m. Before 3 o'clock p.m. Ya, Saturday before 3 o'clock p.m. Please submit your homework on Google Classroom Grade 4. Oke kids, sampai di sini materi kita. Anak-anak silahkan buat rangkuman dari materi hari ini dan kerjakan tugasnya serta unggah ke Google Classroom. Jangan lupa setiap mengunggah ke Google Classroom untuk klik serahkan. Oke anak-anak? Oke. Thank you for your time. Thank you for your attention and see you next time. See you next class and next topic about ordering mixed number. Please prepare before meet on